20. Alam na kasi yung nagpa-solo. 2011. Banse na yan, banse. Oo, kaya niya yan. Kapit-kapit. Receive, oh, short ball ha, liway. Chip! Saka sabi ko lang eh. Iway, sa'yo talaga. Bola. Walang bukas yung gasgasan mo dito. 21-11. 12 ka pa. Game tayo. Dadagdag ka pa. Short ball. Set. Chate. Ay, Sorry, Set. Set. Taray. Yes, anything. Si Maki. Saka na ginagawin yung sabi ko. Ano nga dyan? Ako bagay nga. Lagot daw kayo bukas. Sabi niya, sino ng mga nandyan? Sabi ko kasi, coach, sabi ko, naglalaro, tune up sila doon. Ganyan. Sabi niya, sino maglalaro? Sinabi ko, sabi niya, lagot sila sa akin bukas. Oo nga. 10 a.m. Meeting daw bukas. 22, 12. Ay, para mo, 22-12. Go ka, Pili. Kaya mo yan. Kapili eh. Bakit kayo na ito mahampas? Tumante. Taas na. Iwan. Halo! Liway, hindi seryoso eh. Warning 12. Okay, bounce na. Banse na lang, go. Ay na yan, go. Warning 12. Short ball, oh, walang tao. Tin, short. One stop. Taas lang. Taas lang, Kim. Tas braso! Set! Tas braso! Check ball! Check ng hangin. Hangin nga eh. Hangin ka ba? Kemi lang, please. Okay sa inyo. Last 12. Banse na. Okay, shaking play na yan. Ako. Banse na lang kayo. Bounce eh. Bounce. Tuloy-tuloy nyo na, sayang nyo lang. Hala. Ayun na pala si Ses. Shaky-shaking play. Shaky-shaking. Siya nag-blurred niya, di ba sinusun? Mag-blurred siya pag in-upload ko sa YouTube. Lain na po. Walang receive, baba! O, free ball, o. Set, eh. Set. Taas lang, Kim. Iway. Patay na. Set. Bounce daw. Change court. Bounce. Banse na kayo. Bounce. Bounce.